ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة حبيبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووالدنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، شيخ أبو بكر بن سليم، الحبيب محمد بن علوي الحداد، الحبيب أبو بكر العدني بن عبد الله العدرس، الحبيب عبد الله العدرس بن أبو بكر الشكران. كتب الأكوان شيخ أبو يزيد البستمي، كتب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني، كتب العالم كتب القلب شيخ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي. وأهل الشريعة نبي الله موسى عليه السلام، وأهل طريقة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأهل الحقيقة بلياء بن ملكن أبو العباس نبي الله الخضر عليه السلام. وأهل المعرفة حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشاخب الولاية البنجاري شيخ محمد زيني بن عبد الغني، شيخ محمد أرسد البنجاري شيخ. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا شريعتك ويا طريقتك ويا حقيقتك ويا معرفتك ويا شهادتك ويا كلامك ويا غيبك ويا ليس الكامل المكمل على هذا النية بالقبول بسر النبي وأهل بيت النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا
لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل سنجر النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الحساب النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا كما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يذكرون إلا شيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نركسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما
يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا فتاه يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala Syekh, berkata Syekh, siapa Syekh yang dimaksud? Yaitu Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Waqala Syekh radhiyallahu anhu, tashwifuka ila ma fi batni fika min al-uyubi khair laka min tashwifuka ila ma hijabu anka min al-uyubi. Penglihatanmu atas dirimu yang batin, yaitu adalah segala aib-aib dan sifat kecelaan dirimu dalam segala perangai dan segala af'al, segala adab yang menuntut akan dikau daripada jalan istiqomah. Ikhlas, jalan istiqomah dan jalan ikhlas itu, kata beliau apa? Kalau memang benar-benar menjalani keistiqomahan dalam hidup, keikhlasan dalam hidup, jangan suka mengoreksi batin itu baik. Jangan suka mengoreksi batin diri sendiri itu baik. Makanya di sebagian dijelaskan bahwasanya seseorang itu yang mengakui dirinya itu tawadhu, itulah kesombongan sejati. Padahal selama ini kita dianjurkan dan diajarkan oleh para guru-guru kita, diajarkan untuk tawadhu. Akan tetapi beliau di sini mengatakan penglihatanmu terhadap batinmu itu dengan istiqomah dan ikhlas, maka itu adalah suatu aib dan kecelaan, kata beliau. Gimana kecelaannya? Pengakuan, mengakui dirinya istiqomah, merasa dirinya istiqomah, merasa dirinya ikhlas, mengakui dirinya ikhlas. Jadi kalau ada perasaan batin kita mau ngoreksi tentang batin ini, kan ada terkadang ada di mesin batin kita ini berbicara, terkadang berbicara, saya ini ikhlas, saya ini istiqomah, saya ini adalah orang yang tawadhu. Mengakui dirinya tawadhu dalam batin tidak diucapkan, apalagi diucapkan.
mengakui dirinya ikhlas, tawadhu, istiqomah dalam pandangan batinnya sendiri, itu adalah suatu kecelaan yang luar biasa, kata beliau. Kalau kita memang benar-benar ikhlas, benar-benar istiqomah, benar-benar tawadhu. Tawadhu itu apa? Kalau masalah urusan ibadah, istiqomah, ikhlas, dan tawadhu seumpama kita sering mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, tidak bisa mengerjakan sholat istiqomah dengan sholat yang berjamaah tadi ketika ada orang. Oh, saya nanti ketika saya sholat dipanggil, dibilang ujub, dibilang dipanggil saya ini nanti orang yang sombong, ujub dengan amal ibadahnya. Itulah kata beliau yang tidak tawadhu. Orang yang tawadhu itu keistiqomahannya mau ada orang maupun tidak ada orang tetap dia laksanakan. Kalau hanya tidak ada orang dia mau melaksanakan, ketika ada orang dia takut dianggap bahwa dirinya adalah orang yang soleh, yang bagus, yang baik, yang benar. Gara-gara hal tersebut maka itulah kesombongan sejati pada diri kita. Kenapa? Soalnya kita lebih meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala cuma gara-gara ada orang. Gara-gara ada orang tadi mau melihat kita di waktu beribadah. Perasaan di dalam hati kita nih, saya nanti dibilang ujub. Itu bukan tawadhu namanya, itu justru sombong. Itu justru sombong kepada Allah. Kalau sama Allah saja kita sombong, kalau sama Allah saja kita ini tidak bisa tawadhu, apalagi sesama manusia. Soalnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kalau ditimbang la ilaha illallah, kesimpulannya kan ada di situ. La ilaha illallah itu kalau ditimbang itu lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada alam dunia dan seisinya. Makanya alam dunia dan seisinya ini kita anggap tiada sama sekali, sekalipun pada wujud nyatanya itu ada. Kalau bagi diri kita sendiri, kalau bagi orang lain, pandanglah Rahman Rahimnya. Maupun dia jahat sama kita, maupun dia memuji kita, maupun dia mencemooh kita, kita pandang Rahman Rahimnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita memandang Rahman Rahimnya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berwujud kepada dunia dan alam semesta ini, niscaya pandangan kita hanya satu, yaitu Allah. Yang penting yang saya jalani, yang saya perjuangkan itu adalah ridhonya Allah. Tidak peduli dikatakan orang lain, seandainya saya dibilang taat, maksiat, dikucilkan, tidak peduli. Yang penting keikhlasan dalam hati kita ini adakan, letakkan di dalam hati kita. Setiap sesuatu yang ikhlas itu memandang wujudnya Allah dalam pandangan Rahman dan Rahimnya, bukan mengakui terhadap diri. Kalau kita sering mengakui terhadap diri, apalagi diucapkan di dalam batin nih, di dalam batin kata beliau, ilama fi batni, apa-apa yang di dalam batin pada diri engkau, minal ghuyubi minal khair laka min tashawufuka ilama ma hijab, itulah yang sebenar-benarnya hijab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab yang sesungguhnya itu mengaku dirinya adalah baik di sisi agama, baik di sisi Allah. Kalau sudah diri kita ini sudah meyakini bahwa diri kita ini baik di sisi Allah, baik di dalam batin nih, baik menurut pandangan malaikat, menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, diri batin kita koreksi seperti itu, kita latih hal-hal yang baik dalam diri kita ini, maka itu kata beliau apa? Hijab yang sebenarnya. Hijab. Makanya di sini kata-kata ma itu li ghairi aqli, laisal aqli. Ma itu sesuatu yang tidak disandarkan kepada yang tidak berakal. Kalau eman itu
untuk lil akli, orang-orang bagi yang mempunyai akal pemikiran. Berarti orang-orang itu ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini mahijabuka angka minal uyubi. Hal-hal yang gaib itu kamu terhijab. Karena apa? Kita mengakui kebaikan terhadap diri kita. Kalau kita sudah mengakui hal baik dalam diri kita, itu hijab yang sangat tebal. Makanya kalau sudah beramal, berbuat, kalau bisa lupakan. Kalau bisa lupakan. Kalau tidak bisa dilupakan, setidaknya jangan dibicarakan. Kalau kebaikan kita itu dibicarakan, itu namanya apa? Bukan sombong lagi, angkuh di situ. Seseorang itu mewaris dirinya angkuh, mewaris dirinya sombong. Makanya kenapa di dalam syariat itu kalau pakai sarung ini menutupi mata kaki. Kalau menutupi mata kaki, pakai sarung ini menutupi mata kaki, itu mewaris sombong dan angkuh. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ini berjalan tidak melihat mata kaki kita ini tertutup. Maksudnya itu apa? Maksudnya kita menuju kepada suatu tempat itu berjalan kepada tempat-tempat yang tidak melihat mata batin kita. Apa maksudnya yang tidak melihat mata batin kita? Melangkah ini sembrono. Kita tidak tahu hal-hal yang buruk, tidak tahu hal-hal yang baik. Yang penting kita jalan aja. Tidak mau berpikir bahwasanya ini membawa keberkahan, enggak. Membawa syafaat daripada Rasulullah, enggak. Membawa ridho daripada Allah, enggak. Tak mau berpikir, itu maksudnya. Kenapa pakai sarung itu? Kalau tertutup mata kaki itu mewaris angkuh dan sombong. Karena ditutupi batinnya seperti itu. Kalau kita ini tidak angkuh, tidak sombong, biarpun sampai terinjak tidak apa-apa pakai sarung itu. Kalau melihat nanti ada seorang teman melihat, kita ada melihat teman pakai sarung menutupi mata kaki. Oh, antum ini mewaris angkuh, mewaris sombong. Jangan dulu, siapa tahu orang pakai ini. Pakai perkataan Ibnu Athaillah ini, perkataan beliau Ibnu Athaillah ini tidak sembarangan. Beliau ini mengambil dari hadis, dari Al-Quran dan ijma dan dari as-salafun saleh. Tidak sembarangan. Siapa tahu beliau mengambil di sini. Asalkan tidak angkuh, tidak sombong, tak apa menutupi mata kaki pakai sarung. Cuman kata syariat itu biar tidak terlalu ke bawah. Kan repot. Kalau sampai menutupi mata kaki kan bisa keinjek sarung kita kan repot, bisa jatuh. Asalkan bisa kehati-hatian itu bisa kita jalani, bisa kita tekuni, bisa kita perhatikan, tidak apa-apa. Jadi keikhlasan dan keistiqomahan itu bukan mengakui pada batin kita, bukan memandang pada batin kita, enggak. Pandanglah, ubah, leburlah batin kita ini dengan wujudnya Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah ini ada ketika apa? Ketika kita itu menjalankan keikhlasan dan keistiqomahan, kita tidak anggap itu amal kita, itu akhlak kita, itu adab kita, tapi itu semua adalah pertolongan dari Allah. Setidaknya keyakinan kita seperti itu, biar tidak rusak akidah kita. Akidah yang membuat kita rusak itu apa? Yang membuat akidah kita rusak itu kita sudah berbuat baik, beramal, berjuang, jihad, tapi linafsihi, pada dirinya tidak dihilangkan, maka sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya. Berjuang sekuat tenaga apapun, kalau dirinya masih ada, dirinya masih belum lebur, maka itu sia-sia. Apa? Jatuhnya ke dalam lautan hawa nafsu. Kita ini sudah tenggelam dalam lautan hawa nafsu. Jangan diperbanyak lagi tenggelamnya dalam lautan hawa nafsu. Kapan kita mau bebas? Kapan kita mau terbang? Kalau kita saja kecebur ke dalam lautan, berenang saja tidak bisa. Berenang saja tidak bisa, kapan mau bisa terbang? Makanya tasyawufuka ila ma fi batni. Itulah sifat-sifat kecelaan dalam diri.
mengakui dirinya dalam berbuat hal yang baik, mengakui pada batin, mengakui pada diri bahwa kita berbuat hal yang istiqomah, ikhlas dan tawadhu. Tawadhu yang sebenar-benarnya tawadhu itu apa? Mengakui kehinaan diri dan mengakui kesempurnaan Allah. Bukan tawadhu itu merendah, membungkuk, merendahkan diri, memuliakan orang. Itu kata tawadhu? Enggak. Lihat dulu batin kita, apakah kita merasa tawadhu ketika kita melaksanakan hal tersebut? Kalau kita melakukan hal tersebut, kita merasa diri kita tawadhu, maka itu hijab. Sia-sialah amalnya dan adabnya. Adabnya tadi sia-sia. Makanya di sini dikatakan adab, bukan akhlak. Soalnya kenapa? Adab dan akhlak itu beda. Kalau adab itu urusan luar, kalau akhlak itu urusan batin, urusan kita sama Allah. Urusan adab, urusan luar, gerak-gerik anggota tubuh kita ini, itulah yang disebut adab. Yang disebut akhlak, batin kita. Adakah yang bisa mengetahui batin? Tidak ada kan? Yang bisa mengetahui batin itu tidak ada. Makanya jangan suka mengejek orang tidak punya akhlak, tidak berakhlak, tidak menjalankan akhlak. Karena akhlak itu fisirri kafah, rahasianya setiap perorangan. Setiap perorangan itu punya rahasia-rahasia tersendiri untuk berakhlak kepada Allah. Bukan kita yang meneliti. Yang kita pandang, yang kita lihat itu bukan akhlak tapi adab. Kalau memang benar-benar akhlaknya itu baik, pasti adabnya baik. Akan tetapi kalau adabnya yang baik, belum tentu akhlaknya baik. Belum tentu akhlaknya baik. Ini sebagai contoh nih. Sebagai contoh kita nih ada orang tua nih di sebelah, ada orang tua. Kita lewat membungkukkan belakang kita nih, membungkukkan permisi terhadap beliau. Kalau disebut adab itu memang bisa. Karena apa? Tawadhunya terhadap orang tua kelihatan pandangan dari pandangan kita tuh sudah kelihatan. Akan tetapi secara titik akhlak belum tentu berakhlak. Siapa tahu di dalam batinnya mengejek yang tua karena sudah bungkuk. Kan tidak bisa kelihatan. Jangan suka melihat tidak punya akhlak, tidak punya adab. Bisa tidak punya akhlak belum. Karena adab urusan zahir, akhlak urusan batin. Jangan samakan adab dan akhlak. Setiap orang yang berakhlak pasti beradab. Akan tetapi setiap orang yang beradab belum tentu berakhlak. Belum tentu. Terkadang kita terhijabnya di sini. Kenapa? Kita suka tertipu dengan penipuan kebaikan orang lain. Terus kita anggap bahwa dia adalah mulia. Belum tentu hal tersebut. Siapa tahu orang yang tidak beradab lagi menjalankan akhlaknya, lagi melatih akhlaknya. Karena akhlak itu lebih utama. Rasulullah SAW itu diutus bukan untuk adab tapi untuk akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bukan karimal adab. Disinilah kalimat-kalimat itu disempurnakan, bahwa setiap adab itu tidak bisa semuanya dianggap akhlak. Tapi kalau orang yang berakhlak, sejelek-jeleknya orang berakhlak itu setinggi-tingginya orang yang beradab. Jangan sampai keliru menilai orang lain. Kalau pandangan batin kita selalu berprasangka bahwa diri kita ini baik, orang lain jahat, terus tidak ada ketenangan. Karena ketenangan itu ada pada diri kita, ada pada batin kita. Kalau ingin tenang, batin kita ini kalau ingin tenang, latihlah selalu untuk berprasangka baik terhadap siapapun, sekalipun orang itu jahat dengan kita. Prasangka baik. Setidaknya apa? Setidaknya seandainya orangnya itu tidak sadar, setidaknya pribadi kita sudah latih untuk bisa berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita bisa menyampaikan terhadap orang lain, bisa mengajar, melatih, menyampaikan ceramah atau apapun itu.
menyampaikan terhadap orang lain, tapi diri kita sendiri kita lupa untuk mengoreksi. Perbaiki diri kita ini terlebih dahulu, perbaiki batin kita terlebih dahulu, amalkan apa-apa yang telah kita dapat lebih dahulu, baru kita sampaikan kepada orang lain. Jangan suka mengejek. Batin saja yang sudah kita anggap baik itu rusak, apalagi dengan prasangka buruk, lebih rusak lagi. Maka pula bahwasanya meninggalkan segala yang ghaib dengan tiada melihat segala yang aib itu tidak akan bisa. Yang ghaib itu akan terbuka di saat aib itu sudah tertutup. Bukan hanya lagi tertutup tetapi sudah dimusnahkan, disirnakan dalam diri. Yang ghaib itu akan terbuka di saat aib-aib kita ini kita ketahui dalam diri. Oh, saya lemah, saya ini tidak berdaya, saya ini tidak punya apa-apa, saya ini tidak punya kemuliaan, saya ini hina sehina-hinanya. Aib-aib yang seperti itu kita latih dalam diri kita ini. Salahkan dulu hawa nafsu kita, terus menerus salahkan, tempa terus di dalam hati kita ini untuk menyalahkan hawa nafsu dalam diri kita. Baru hal-hal yang gaib itu akan tersikap, kebuka langsung. Bagaimana yang gaib mau terbuka? Aib orang terus yang dilihat, salah orang terus yang dikoreksi. Kalau salah orang, aib orang yang dikoreksi, maka gaib itu selamanya akan menjadi gaib, tak nampak, tak terlihat. Kalau aib pribadi kita sudah zahir, aib orang lain itu sudah kita tutupi, disitulah kegaiban akan terbuka. Itulah yang disebut keistiqomahan dalam hikayat. Hikayat-hikayat apapun dalam diri kita akan terbuka. Istiqomah-istiqomah yang lain akan terbuka. Keikhlasan-keikhlasan yang lain itu akan terbuka. Kalau kita senantiasa sering menutupi aib-aib orang dan membuka aib kita untuk melaksanakan agar menjadi lebih baik lagi. Al-barakah tanzilul khair ilal khair. Kalau ingin mencari keberkahan, tambahlah sisi baik itu dengan tambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Itu yang disebut barokah. Kalau barokah hanya cium tangan saja, kalau ketemu kiai pacul sendal aja, kalau bantu ini itu masih belum barokah. Sisa-sisa makanan yang kita minum belum barokah. Yang disebut barokah itu adalah kebaikan terus kita latih agar lebih baik lagi. Bukan cukup di situ kebaikan kita. Inilah yang disebut hikayat-hikayat. Hikayat daripada pembukaan. Biar kita tidak terbimbing dengan diri kita sendiri. Jangan sampai yang gaib pada batin kita tidak rasakan, tapi kegaiban orang lain kita bukakan terus. Bukalah aib-aib diri kita yang gaib agar kita perbaiki menjadi lebih baik. Prasangkalah baik terhadap siapapun agar aib-aib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan hal tersebut, itulah yang disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifah wa sifah la ghairihi. Itulah manusia yang disebut bersifat-sifatnya Allah, bukan bersifat Rasulullah lagi, tapi sifat-sifatnya Allah. Kalau sudah sifatnya Allah itu sudah kita laksanakan, kita perjuangkan, kita latih terus menerus, maka dia tidak lain daripada aku, Allah. Kalau sudah tidak lain daripada aku, milik kita yang zahir, yang batin, yang jauh, yang dekat, itu akan selalu dijaga oleh Allah. Selalu dijaga oleh Allah. Tidak akan pernah dihinakan. Tidak akan pernah diambil oleh siapapun kalau sudah bersifat-sifatnya Allah, karena tidak lain daripada Allah. Pemilik hak sejati itu adalah Allah. Kalau memang benar-benar kita berhak atas barang-barang yang kita miliki luar maupun dalam, maka sering-seringlah bersifat dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita istiqomah, semoga kita ikhlas
Semoga kita tawadu, semoga kita mendapatkan hukiyah dan hikayat terbuka daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah para datuk-datuan kita, para pesepuh kita di sini, orang-orang yang kita muliakan mendapat barokah, mendapat syafaatnya Rasulullah, mendapat ridhonya Allah dan diridhoi oleh kedua orang tua kita. Barakallahu fikum wa fi umri jami'an kulluhum al-'afwu minkum. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 لا إله إلا الله، 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 الله 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 الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وكذلك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسر السر في سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عرش وإذا جليتك وكنه قوتي تنجو لديك النور أجهار وسر الأجهار والفرد الجميع والبتر الواسع، صلاة أشهد بها أجيب الملكوت وأستجلي بها أرئيس الجبروت، وأستقدر بها ويس الرحمة وأرتض بها نبل قوة نزوت بها يا مدي الأحوية كل نزوت يا الله. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف يا عين صاد كيف يدنا، حاميم عين سين قاف يدنا.
سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم تقبل يا كريم.